السلام عليكم ورحمة الله. معكم الأستاذ رضا، أستاذ مادة الرياضيات. أتمنى أعزائي التلاميذ أن تكونوا في صحة جيدة. اليوم سنتطرق إلى درس المعادلات أو bien les équations. هو درس مخصص للسنة الأولى إعدادي. إذن on a trois étapes ou bien trois parties. On commence par la première, on a calcul littéral, ensuite les équations. Après, on a résoudre une équation et enfin, on a mise en équation d'un problème. Donc, on commence par le calcul littéral. Calcul littéral. C'est quoi un calcul littéral? C'est un calcul dans lequel des lettres représentent des nombres. Ces lettres s'appellent des variables. إذا في الحساب الحرفي هو حساب يحتوي على الأحرف. غنعطي مباشرة exemple. Par exemple, إلا خدينا vous savez, si on a un rectangle, on a ici grand L et ici petit L. Et on doit calculer la surface ou bien l'aire de ce rectangle. Donc, la relation est A égale grand L fois petit L. إذن هذه العلاقة كتعرفوها إلا كان عندنا مستطيل والمطلوب حساب مساحة المستطيل. إذا المساحة ماذا تساوي؟ الطول جداء العرض. دونك هاد L كبيرة و L صغيرة في الشكل عندنا ماذا تعني؟ L كبيرة كتعني longueur و L صغيرة كتعني largeur. الكبيرة الطول، الصغيرة العرض. بالنسبة ل A اللي عندي في هذا المكان هي المساحة، يعني l'air. إذن هذا ما نسميه بالحساب الحرفي، هو حساب يحتوي على الأحرف. باغ اكزومبل إلا كان عندي هنا في هذا الشكل هذا عندي L كبيرة كتساوي 5 سنتيمتر و L صغيرة تساوي 4 سنتيمتر. إذا الآن يمكنني حساب المساحة. On écrit A égale grand L fois petit L. A تساوي L كبيرة في L صغيرة، أي أن A تساوي، سأعوض الآن بالقيم 5 جداء 4. إذا A ستساوي 20. بالنسبة للوحدة في المساحة هي السنتيمتر مربع. Donc A égale 20 cm². Maintenant, on passe aux équations. Les équations. بالعربية les équations المعادلات. Donc, la définition, une équation est une égalité comportant un ou plusieurs nombres inconnus désignés par des lettres que l'on nomme les inconnus de l'équation. Les valeurs des inconnus pour lesquelles l'égalité est vraie sont les solutions de l'équation. Donc, une équation, tout simplement, c'est une égalité. المعادلة هي عبارة عن متساوية. Donc, par définition, la définition, une équation est une égalité عبارة عن متساوية qui comporte des nombres inconnus x et des nombres connus qui مثلا هنا ax plus b égale à 0. هاد l'écriture c'est une équation. هاد الكتابة كنسميها بمعادلة. دونك هاد x اللي عندي هنا هو اللي ما كنعرفش القيمة ديالو، كنسميه اولا سي ان فاريابل انكونو، ما كنعرفش القيمة ديالو. بالنسبة ل A B كناخدهم دي فالور ou bien des variables هادو ce sont des choses connues. Donc, pour résoudre une équation, هتكون في l'étape 3, mais avant l'étape 3, si on a par exemple, ou bien je vais vous donner des exemples de les équations. Par exemple, 7x plus 9 égale à 13. C'est une équation. 2x moins 5x égale 0. C'est une équation aussi.
3 fois x plus 5 égale 6. C'est une équation. Donc, les écritures kamlin, ce sont des équations. 2x moins 7,5 égale 3 sur 2x plus 14. C'est aussi c'est une équation. On passe maintenant aux troisième étape. C'est la plus importante, c'est résoudre une équation. Résoudre une équation. Donc, pour résoudre une équation, ou bien c'est quoi résoudre une équation? حل معادلة. C'est trouver par quel nombre il faut remplacer x pour obtenir une égalité. حل معادلة هو البحث عن قيمة x مباشرة أو أي قيمة نضعها مكان x لكي تكون المتساوية صحيحة. نعطي مثال قبل ما ندوزو لي زيتاب غنحاول نعطي مثال. Par exemple, si on a 3 fois x plus 5 égale 6 fois x moins 1. Donc déjà, la partie هذه كنسميها membre de gauche. Membre de gauche. وهاد la partie اللي هنا membre de droite. C'est bon. Donc pour إلا خديت هاد l'exemple هنا وعوضت x بلا valeur 2. إلا وضعت مكان x 2 شنو غادي نلقى؟ غنلقى 3 fois 2 plus 5 égale. Je dois vérifier واش عندي vraiment l'égalité ou non. Donc إلا خديت 3x plus 5 égale 6 fois x moins 1. Donc, je remplace x par 2. Je trouve 3 fois 2 plus 5. Et je dois vérifier est-ce que égal à 6 fois 2 moins 1. Donc, 3 fois 2, c'est 6 plus 5. Est-ce que égal à 6 fois 2 moins 1. 6 fois plus 5, c'est 11. Ici, 6 fois 2, c'est 12 moins 1. 12 moins 1, c'est 11. Donc, on a l'égalité. 11 égale à 11. Donc, 2 représente, ou bien 2, c'est une solution de cette équation. 2 يمثل حل لهذه المعادلة. Donc, 2 est une solution de cette équation. سي بون. اذا هذا مباشره نعطيت مثال وفي نفس الوقت وضعت مكان اكس عوضته بالقيمه 2 لان شنو هي حل المعادله؟ هو البحث عن قيمه اكس. المكان اكس باش غادي نعوضو باي عدد غادي نعوض اكس لكي احصل على التساوي. غنعطيو ماتنو غنحاول نديرو دي زيكزامبل باش نوصلوا الاجوبه ديالنا. Je prends par exemple, si on a cette équation 3x moins 1 égale 5 ou bien égale 15. Donc je dois trouver la valeur de x. Il a fait de l'exemple اللي عندنا هنا عندي x باش مرتبط كاين معاه العنصر 3 كذلك كاين ناقص 1. انا في لافان خصني يبقى لي فقط x ايغال. دونك هذه هي لا فالور دو x اللي كنبحث عليها. C'est la solution de l'équation. Je dois éliminer moins 1 et aussi 3. Pour éliminer moins 1, je dois faire quoi? Pour éliminer moins 1, دائما بالنسبة للمعادلات كنعتبر بحال عندي الميزان. إلا كان عندي كفتين ديال الميزان والميزان في حالة توازن. إذا إلا بغيت الميزان يبقى عندي في التوازن خصني الشيء اللي نديرو على اليمين نديرو على اليسار كذلك. أو إلا نقص واحد العنصر من اليسار خصني نقصه من اليمين.
دائما باش يبقى عندي التساوي. ميم شوز ici. On considère ان هاد l'égalité donc الشيء اللي غنديرو في le membre de droite خصني نديرو في le membre de gauche. Donc 3x moins 1 هنا égale 15. Pour éliminer moins 1, je dois ajouter un de deux membres de l'égalité. باش نتخلص من ناقص واحد خصني نضيف زائد واحد لكلا طرفي المعادلة. Moins 1 plus 1 c'est 0. Il nous reste 3x égale 15 plus 1 c'est 16. Je dois maintenant éliminer le 3. Comment? Je dois multiplier par 1 sur 3 les deux membres de l'égalité. باش نتخلص من 3 بحكم عندي هنا جداء لأن 3x ماذا أقصد بها هي 3 جداء x. إذا لكي أتخلص من 3 يجب أن أضرب طرفي المتساوية في مقلوب العدد 3 الذي هو 1 على 3. إذا بعد الاختزال أحصل فقط على x يساوي 16 على 3. إلا عرفت القيمة ديال 16 على 3 كم تساوي ككتابة عشرية نكتبها. إلا ما عرفتهاش نحتفظ بها على شكل كسر. Donc 16 sur 3 est la solution de cette équation. Donc هنا معادلة شوية شيئا ما صعيبة سورتو في البداية. غنعطي معادلة أسهل منها x moins 7 égale 13. عدد غنقص منه 7 وغنلقى 13. كم يساوي هذا العدد؟ العدد هو 20. كيف نحصل على 20؟ إذا x moins 7 égale 13. Pour éliminer moins 7, je dois ajouter combien? Je dois ajouter 7. ولكن باش يبقى يتساوي خصني نحسب في الطرف الآخر زائد 7. ناقص 7 زائد 7 سي 0. كيبقى هي x كيساوي 13 زائد 7 سي 20. Donc la solution est 20. C'est bon? Exemple آخر. Par exemple, si on a a plus 4 égale 10. Je dois trouver la valeur de a. إذا كيفاش غنلقى قيمة a؟ عدد إلا ضفت ليه 4 كيساوي 10. شنو هو هذا العدد؟ هو 6. كيفاش غنحصل على 6؟ Donc a plus 4 égale 10. Les deux membres ont des moins 4 et moins 4. Donc 4 ناقص 4 c'est 0. كيبقى لي a égale 10 moins 4 c'est 6. Donc la valeur est 6. نعطي exemple آخر. إلا خديت maintenant 5 fois x égale 35. 5 فاش غنضربها باش نلقى 35 كنضرب في 7. كيفاش كنحصل على 7 normalement? Pour éliminer le 5, je dois multiplier les deux membres par 1 sur 5. Donc je dois éliminer 5 avec 5. Il nous reste x égale 35 sur 5 qui est égal 7. Donc la valeur de x est 7. 7 représente la solution 7 est la solution de cette équation. Ici, on a 6 et la solution. De même ici, on a 20 et la solution de cette équation x moins 7 égale à 13. Dernier exemple. Par exemple, si on a x moins 4 ou bien 3x moins 4 égale 13 plus x. إلا كانت عندي هاد l'écriture déjà خصني les inconnus نديرهم في جهة وحدة. الأشياء اللي مجهولة نديرها في جهة وحدة. دونك هاد بلس x غنحولها للطرف الآخر غتصبح موان x. أولا كيفاش غندير لها في الأصل؟ on a 3x moins 4 égale 13 plus x. Donc les deux membres غندير هنا ناقص x في الجهة الأخرى كذلك ناقص x. إذا غندير في هذا المكان ناقص x وكذلك في الجهة الأخرى ناقص x. 3x ناقص x هي فقط 2x moins 4 égale x moins x c'est 0 13. الآن خصني نتخلص من ناقص 4. كيفاش غنتخلص من ناقص 4؟ كلا الطرفين زائد 4 plus 4 ici et plus 4 ici. Moins 4 plus 4 c'est 0. Donc 2x égale
13 plus 4, c'est 17. Donc, x égale. Ici, pour éliminer le 2, on doit multiplier les deux membres par l'inverse de 2, c'est 1 sur 2. Donc, 2 avec 2, il nous reste x égale 17 sur 2. X égale 17 sur 2, c'est 8,5. Donc, on a ici, alors, équivalent, 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 équivalent. Donc, 8,5 est la solution de cette équation. نتمنى تكونوا استوعبتوا الدرس. في الحصة المقبلة غادي نشرح la dernière partie اللي كتعلق بغيزودغ ou bien la mise en équation d'un problème. Merci et au revoir.